Phungkajang jorao phekjangnai mani romjaka khwai champa hawar chomuni-o huijak koktomani bisingtui sawi mani romjaka khungja ikuben malkhung a malkhung number wngkha TR060584 a malkhungo tongo 10 peti phekjangnai manui aboni rangmari wngkha 30-40,000 ni phekjangnai manui phekjangnai mani telang thangthani khwai champa hawar PS ni staff dipon uchoi bai romjaka babul devnath tei uttom devnath mungui khorongni wanji bosongni borok বাবুল দেবনাথ আপনি বাসা সিপাহীবার। আচ্ছা এই যে মালটা যে আজকে ধরা পড়ছে কেমনে ধরা পড়ছেন তো গাড়ি নিয়ে আইতে কোনখান থেকে আনছেন চাম্পাওয়ার এদিকে চান একটু কয় পেটি আছে এখানে 10 ফিটে কেটে কেটে আছে B7 4টা অবজেক্টগুলো 2টা আন্ডারকেন 2টা তারপরে বটকাছে 2টা কোন জায়গাতে লয়ে গেছিল যাইতে আসলো বেহালা বলে কার এখানে ফিজিক্সটা বলো ফিজিক্স আছে সুবিধা আছে তার দুজনের মালিক আর আপনি কে এই মাল যে নিতাছেন আমি কি আমি তো লেবার আপনি এটা কত দেন আমরা তো গাড়ি ভাড়া দেন 1000 টাকা আর এই মালটা আপনি কোনখান থেকে আনছেন এটা কয় কাউন্টারতে কাউন্টার থেকে আচ্ছা এই মাল কেমনে ধরা পড়ছেন আজকে তো সম্পূর্ণ কেমনে ধরা পড়ছেন চাইতে দোষ যাইতে আসলো কোনখানে যাইতে আসলো তো বেলাবাদি বেলাবাড়ি কার এখানে তো সুবুদ্রে গেল শুভ কত মাল লেখা আছে এখানে কত প্রাইস কত হইব আমি না করতাম কত কত আপনি কে এই মাল যে নিয়ে যাইতে আসেন আমি আপনি ড্রাইভার আপনি গাড়ি নাম্বার একটু কম TR06 884 কি গাড়ি আপনি ইকো গাড়ি বাবা হাইকে মাল ও যে মাল তিনি বাবা হাইকে লমজাখা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আনি নাইট ডিউটি তামমানি ओमफ्राय आंनि स्टाफ बाय नाइट डिउटी खालायफ्राव कायसा सिक्रेट इनफरमेशन मानखा माने यांको खवानि होइते कायसा इको गारि बाय माने फेकजाकनाय माने फाइ दङ अमाय खबर मानखा ता ओमफ्राय खबर मानमानि लगे लगे ना आं गानि स्टाफ बाय तेमुनि मार्केटो होइजागै दंखा ओमफ्राय ठीक फुंनि 6टा दिगे रग फायखा गारि ओमफ्राय फायखै जोंखौ गारि न स्टप खालामो चेक खालायखा खालामोन जों मानखारो 10 पेटी बियार बा फरेन लिकार डिफरेंट काइंड्स अफ ब्रांड्स मानखा ता ओमफ्राय तारपरे जों बरकनो संखा बरकनि माल फायखा बेयाव लांनाय ओमफ्राय बरक सागा जे अ माल खयनि फाय दङ खयनि फायव यांगो बेहालाबारि जा चाम्पाहर जे एरिया बरक साप्लाय खायता ओमफ्राय नरो लाइसेंस दङ माने लाइसेंस तो खुरि बरक सो अकॉर्डिंगली हम बरकनो ओचिने OCPS ना इनफॉरमेशन रखा इनफॉरमेशन रखने लगे लगे ना बरक नो अंडर सेक्शन 690 एक्ट माने फॉर वायलेटिंग अंडर सेक्शन 45 एक्ट नि बागे बरक नो थानाव तितेन रंबाय तिबाय गटा बरो आपरो जखन दे मालम जफरो खाना रंगा रा नाके खानाला नालिया बरक तामके जों तो आनि लगे स्टाफ दङ अंके बरक नो लगे न बरक जों बरक गारि चाबि रंग नावै चेक लायगाटा बाजारनि मूल्य बेसर रंगा बाजारनि मूल्य रो एक्युरेटली तो साइमै हाफनो बरक 30 to 40,000 रकम नता जे बरक जे दासिम जे मुं सामाने आम खरंनायनि बरनो कि नर लमनाय दाना बो खेरो जोंथ' मत डेली बेसिस न रेट खालाय दङ केवको जों थांगै नायनाय बरक ओ दिनाबो थांखा बेहादाबारियाव जोंथ' डेली न एन्टिलिका रेट तो डेली बेसिस जों खालाय दङ एभ्री डे अंगे जों थांगै समय सम बरक खारि दङ माया अमायदा छारा गाड़ी नंबर गाड़ी नंबर इनके TR060584 बंगनि सिनि मुरो कैसा ओको कायसानि बुं खाय बाबुल देबनाथ बयस इनखाय 51 इनखाय बिनि बाबुनि बुं खाय लेट जामिनी देबनाथ पारा इनखाय सिपायावर PS खय तै बिनि खरकसा बिन लगिन इनखाय उत्तम देबनाथ बयस इनखाय 35 बिनि बाबुनि बुं खाय लेट ज्योतिन्द्र देबनाथ पारा इनखाय श्रीनगर पारा PS खय ताबो आज मालफुं माजेलम जो मालफुं रंग बाबा हेर खायजानाय आमनो जों जतो लीगल फॉर्मेलिटीज खालाय जों गमनो कोड रहि रहनाय था